एबे देखिया मजा लगे सो हे गाइस जय जगन्नाथ आपण माने बहुत भलर थिबे आशा करछि मु और मु भी बहुत भलरे अछि तो गाइस देखु जंदे कोन तो एथर आमे स्टार्ट करछु रिएक्शन वीडियो आउ मोर ब्लॉगिंग गला भाड़ में अरे कहना क्या चाहते हो तो गाइस मोर किछड़ा पुराना वीडियो अछि जाके आमे देखि रिएक्शन करिया तो देखिया फनी लागुछि ना भल लागुछि से आपण देखिए और मु भी देखिबी तो मिसी के देखिबा तो लेट्स गो चालुनी आजी मु चले बाट दुनिया लागुची मते छोट खोलिनी आजी मु मोर ओठ तमे भी करा तमे भी करा मु या देखथले एमती एमती कले कोन हुए बोधे तो नेक्स्ट किसे के जड़ी गाय गीत आकाशटा माटी साथे मिसे जोठी मन मोर हजी गला सेठी एते सुंदर गीत बा आ एते दरिद्र वीडियो तो गाइस एमती दरिद्र वीडियो देखिया चाहते हैं देखिया चाहते तो लाइक करो हैं तले वीडियो तले देइछ लाइक करो सब्सक्राइब करो आउ बेल आइकन भी दबे हला वो भल से कहछ यार भल से तुम माने बुझी पाता हैं ओ मेरी सुबह भी तू यो शाम इस सुबह के कहीना हाय लाइफ रे मु एते गोरा फिल्टर पे जानलो फिल्टर पे तो फिल्टर देखो वो तेरा नाम है कठपुतली तेरी मैं जिवे मरी मंजिल मेरी बस तू ही तू तेरी गली में चली एबे ट्रांजिशन देखियो बाया ही जो ना बाया ओ चुरा के दिल मेरा आखि बदली गला शार्ट चेंज हो गला टिके चुटी फटी उठी गला आ के छलानी को जे पटिबो एमते ले हैं को जे पटिबो के भी नहीं देखो केबे मते सोई की उठियार वीडियो देखो 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 सोते सुन 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 चल बोले भी हमर गाने भाई सेतबेले कि हेतबेले हैंडसम तो थिली मांचना ए मांचना मानिया पड़ियो नहीं नहीं कब बेले पसे देबी तो देना चल 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 सुना हमर घर के तू चल नहीं जीबू बेले मोर दिल रहे बाबूरा हाल एड़ा मे बी हिंदी की थोड़ा मैं रात दिन ये दुआ करूं तेरे लिए मैं जी मरूं चारों पहर तुझे देखा करूं मेरा आहा मोर मिट्टू मिट्टू हां मिट्टू आ वर्तमान से मिट्टूटा एबे उड़ी पळेला कोन पे छाड़ी पळेला जाननी आ प्लीज सब्सक्राइब करो तुम माने भी मते एमती छाड़ी जो नहीं बहुत कोई हुए नहीं से जिनस बहुत माने खराब लागे बुझला खराब लागे तो जहां ये तुझ पे ए भला लागी पाटा बोधे मते मारी सारी लानी ओधे
ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ତ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ତ ଥିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ ପିଲା ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା। ଛୁଇଁ ଦେ ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଆସିବ ଫେରି ହାୟ ରେ ହାୟ तोड़ गाए ଆଉ ସେଇଟା ବି ମାନେ ସେଥିର ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ତ ଦେଖିବା। दिल जाने मेरी ये मैं तेरा हाँ हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन मैनू प्यार वे बस तेरे नाल है ଇମୋଜି କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି ତଳେ ଆଇଥିବ ଦେଖ ଆଗରେ ଏମିତି ଆଇଫୋନ୍ ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଜୁମ୍ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ ତ ସେମିତି କଷ୍ଟ ହେଇକିନା ବନେଇବାର ଆଉ ଷୋଳଶ ଭଙ୍ଗା ଆଖିରେ ତ ଭାଇର ହସ ଦେଖୁଛୁ ନା ହସ ଆଇସ୍ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଏ ରେ ଭାଇ ଏବେ ଦେଖିବା ମଜା ଲାଗିବ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଏତେ କିଛି ଲାଇକ୍ ଆସିବନି କାହିଁକି ବନେଇବି ଏତେ ସେଟଅପ୍ ଧରିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାବିଥିଲି ବଟ୍ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା दादा चलते तो मास दादा हिलते तो मास दादा देखे तो मास मम्मा मास फिर से बोलो ମୁଁ ଥିଲି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ବଟ୍ ଏବେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ମୋର ହୃଦୟ ଚୁନଚୁନା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଇସ୍ କହିଦେଉଛି ମୋର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗଟା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇଟା ଡବଲ୍ ରୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି କରିଥିଲି ତ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ଏଇଠରୁ ହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଜିରୁ ମାନେ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ନାନ ଆସି ତୁ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କହିଦେଲୁ ତୁ ଭଲ ପାଏ ତତେ ମୁଁ ହଁ ଭଲ ପାଏ ତତେ ମୁଁ ତୋ ବିନା କାହାକୁ ବି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ଭାଇ ଏତେ ରିସାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି हाय रे मतलब वाली तोर लागी ଭାଇ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଧୋକା ଦେଇଥିବେ ସେମିତିଆ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଏମିତିଆ ହିଁ ଭାଇ बर्बाद में हेली तड़पे कोंदमी तते एटा तोर ठाने में चैलेंज लगाली देखो पवन भी आहा आज जाक मोर फेवरेट वीडियो देखो हाय हाय लहरा रही है तुमको छू के चोरी चोरी छुपके छुपके এই ভিডিওটা ଦେଖିଆ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଆସୁନି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜୋ ସାତର ଦୁଇ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ଦେଉ ଯେବେ ମତେ ସାଥିରେ ଅଜାଣତେ ଏଇଟା ଛାତିରୁ ଏମିତି ବାହାରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛ ନା ଛାତିରୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ମୋତେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଜାଣିଛ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ତମେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସହଜରେ ଭାବୁଛ କି
बहुत कष्ट ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମିଶା କଷ୍ଟ ବୁଝିଲା ତ ଦେଖ আজি যায় তো ভিতরে ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ সুন্দরী টুকেল গুটে মুই জীবনে কেবে বি দেখি নাই থিলি ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କେବେ ବି ଦେଖି ନଥିଲି ମାନେ କେମିତି ଝିଅ ଥିଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ସେମିତି କିଏ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ତ ମୋତେ ମୋ ତଳେ ଇନଷ୍ଟା ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେଉଛି ତା ଆଇଡ଼ିଟା ପଠେଇ ଦିଅ ତମେ ନା যেটা ইশারা করি মতে কয়লা হায় রে সিরিয়াস দিবানা মুই হেলি হায় রে মোর রানী গোরি কালি গুরি পাইছল বালি কেতে চালুছু অটাকে হলে হায় রে মোর সুন্দরী মতে কাজল বালি কেতে দেখুছু আখি খুলি খুলি ভাল পাইনি তাতে খালি নিজের ভাবি ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଥିବ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେବେ ଠାରୁ ଆଖି ଦେଖୁଛି ସପନ ତା ଗରୁ ଆସି ତୁ ଅଛୁ ସେଠି ତତେ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା ଶିଖିଛି ତୁ ଖାଲି ମୋର ଥିଲି ବଟ୍ ଗାଇଜ୍ ଦେଖ ଫୋନ୍ରେ ଯେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲି କ୍ୟାମେରାରେ ବି ସେମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ବୁଝିଲ ଟିକେ ବି ଫେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ ହେଲେ କୁହ ବଟ୍ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ବୁଝିଲେ ନା ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର୍ କରେ ସୋ ଗାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିବ ସୋ ଗାଇଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିଦିଅ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବା ତ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା